size. Ay, na-lock si B14. Na-lock. For 130. SSD sis, na-lock ni sis Edna. SSD. Okay. Ito hanging crop. Ang ganda lang niya, oh. Ang elegant niya, pero pa-trendy ka pa din, ganun. Mine, 29, 80 pesos. 29, 80, 29. 28, sis Ivy. SSD, sis Ivy. Thank you so much. Good evening. Ganda nito ni 29. Bagay sa skirt. Next. O, dress mga sis. May naligaw pa ng dress ko. Large XL pop-off na dress yan. Below the knee. Thank you sis. 23. Ganda pa nito mga sis. 80 pesos na lang. Large XL. Mine. 23. Next. Sino pa sino? Ivy. Maya-maya pa may free tayo. Ano yan? 28, 18. B40. E14. Sis, yung E14 ba yun? Yung black. Ano yung mine? Super lock. Super lock siya. Sis Edna, super lock si B14. Ah, Bale, ano siya? dito ka 180. na naman. SSD sis Angelica SSD. Ano, magkano na? Na super lock to. Magkano na siya? 180 lang. 180 na. Mm. Ni? Mrs. Angelica. Angelica Delisa. Vero Moda. Medium, semi-large. Mine, 14.50 pesos. 14.50, 14. Mine, 14. Next. Medium, semi-large. Ganyan siya, pa V-neck. Tas cotton. Mine ako dyan, 27.50, 27. Medium, semi-large. 27.50. Nasaan na? Next, palu style. Padress na to. Medium, semi-large. Mine ako dyan, number 5. Number 5, 50. Number 5. Mine, number 5. 50 pesos lang. Cute lang. Demure style. Pwedeng pang tulog style. Large size. Mine, E11.